आज एक मोर नुआ वीडियो रे आपन को स्वागत करछि जेहेतु आज सावित्री आको देखले हम हटा केंदी दीछि ता भाई सावित्री करे के ना थी तो चलन तो देखिबा घरे सब केमि सावित्री पाउचंती एठी हम देखा गुरु सोइछ केमि गुरु गुरु तू एठी केन सोइछु कदली पत्र आन बोलेब आबे चौरा कतिरे आमर भोग पूजा होचे सावित्री पाई जो भोगटा मम्मी एठी ठाकुर मुंडे सिंदूर दउची जे सब सरी गलानी ये होची भोग अच्छा मम्मी मुए भोग पाई पारिबी हाउ फर्स्ट अंगूर स्टार्ट हो कोड़ी सब देखिए भल देखा जाउची आखिर कि तार मिठा नाही खट्टा उकुटी जीव खाइबो न ल माँ आज कौन हबो कौन हबो ये जो ये तळिरो हबो सेठी अलग अलग हीरा कर देछंती पानी होउची बा धान रे पानी पड़ी कि सेठी जेंके अमर सॉरी पड़ी आउ लंबे दे सोर लंबे दे तो पे खाइ बोले ए तोरे बसन तो पे खाइए को बोला है जी तू खाइबू आपको जोरी काली बाटे बैठ के आसी को तो की बा छोट नड़िया डाणी दबुली कोरौछु हाँ 519 रखले मरिया लगाएंगे हेलो माँ तू कौन खाऊछु तार सावित्री नु आगी आंब दे दीटा कौ आंब ए तोर सावित्री जो फ्रिज रे आंब अछि सही आंब ए आंब आउ कौन अच्छी पोटल डालमा
ଇଂଲିଶରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଧଳାଟା କ'ଣ ମାମା ଲୋ, ଏ ଧଳାଟା କ'ଣ? ମାମା ଧଳା ଧଳା ଫ୍ରିଜରେ ଯୋଉଟା ସେଟା କ'ଣ? ଦହି ନା ଛେନା ପନିର ନା କ'ଣ ବା ମହି? ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ବା ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କଲୁନି, ବୁଢ଼ା ତୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିଛି। ହସୁଛୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ? ରୁଷି ନାହିଁ ବା। ଆଜିକାଲି ବଳ ଏଣିକି ଅଛି, ବଳ ରହିବ ତୁ କାମୁ ଧାମୁ ଆକାର ଆଜି କହୁଛି ଆଜି କାଲି ଯେମିତି ଧରିଲେ 2 ଥର ତଳି ପକେଇଥିଲେ ଏକାବେଳେ କହିଲୁ କାଲି ଆଜି ପୁଳେ କାଲି ପୁଳେ ଖାଲି ବିକ୍ରି ଆଉ ବଳ କହୁଛି ସେ ବି ବଳ ନିବଳ ତୁ ନିବଳ ଯେ ବୁଝିବ ବୁଝିକି କହିବନି। ନାଇଁ ତୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କଲୁ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜେଜେ ତୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହସୁଛୁ କ'ଣ? ସତରେ ବା। ଜେଜେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆସିକି ଖାଇଲେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି। ମାମା ଏଠି ବବୁଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଖାଇନାହିଁ ଖାଇ ତ ଡରୁଛି ବୋଧେ। ମତେ ସେ ଡର ନା ମତେ ଖାଉନୁ ରେ। ଖାଇଲା ଖାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଜେଜେ ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଗଟା ବି ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଉଠେଇ। ଏପଟେ ଆମର ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ କତିରେ ମିଟିଂ। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବି ନା। ହେଇ ରହିଯା, ତାକୁ ଦେଖି କେମିତି ଯିବ। ମୁଁ ବି ଯାଏ ହେରି। ହଁ ଯାଉନା ଯାଉନା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିନ ମେଘ ହଉଛି। ଦେଖିଲୁ ସେ ଯାଉଛି। ମାମା ତ ଦେଖି ଡର ମାରୁଥିବ। ସୁଧ ଦେଖାଯାଉଛି ମାମା, ଆସୁନି କିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି।